السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हर इंसान जो दुनिया में आता है Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, svaka osoba koja dođe na ovaj svijet mora jednog dana napustiti ovaj svijet. Zapravo nema ništa na svijetu što je stalno, što je trajno. Neki ljudi se vrate Allahu dželešanu u mladim godinama, Allah dželešanu ih pozove natrag. Neki se vrate u mladosti, neki u starim godinama. I neki ljudi idu do vrhunca svojih godina koje Allah dželešanu spomenu u časnom Kur'anu kao vrlo stare godine. Stignu do vrlo starih godina i kad stignu do ovih godina onda ovise o drugima kao u djetinjstvu i onda im se znanje izgube i na kraju ovi ljudi također ipak napuste ovaj svijet. U svakom slučaju bliska rodbina, kad bliska rodbina umre, ljudi se osjećaju vrlo šokirani i tužni i u kojoj god situaciji umru. Međutim, zasigurno ima nekih ljudi kad umru, kad odu sa ovog svijeta, onda ljudi koji izražavaju svoje sažaljenje vrlo su zabrinuti. Iako je takva bila naklonjena osoba u mladosti, ako takva osoba umre, onda je izražavanje tuge postaje na široko i veliko. Međutim, Allah dželešanu u svakoj teškoći, u tuzi i u gubitku, Allah dželešanu je uvijek tražio o ljudi da kažu inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kad god podnesu gubitak, treba to da kažu. To znači mi pripadamo Allahu i Allahu ćemo se vratiti. I kad osoba koja umre, koja ode sa ovog svijeta i umre, i kad bliska rodbina pokaže strpljenje i uče ovu dovu, onda Allah dželešanu dok uzdiže položaj onoga koji je umro, Allah dželešanu daje utjehu ljudima koji su ostali iza njega. Nedavno, prije nekoliko dana, vrlo draga mlada osoba, student u džamiji Ahmedija, Razak po imenu, umro je sa 20 godina, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Jedan rođak mi je rekao
Za 2 sata kad sam primio vijest, ja sam otišao roditeljima da izrazim sažaljenje. I on kaže, moja supruga je bila vrlo iznenađena kad je majka ovog umrlog mladića rekla, meni je moj san je bio vrlo drag, međutim onaj koji ga je pozvao natrag mi je čak još draži. Znači Bog. To je odgovor muslimana, mumina, kakve mi vidimo među utvorim stovačom sela i salama. Nema kukanja, nema jadikovanja. Naravno da je tuga prisutna i čovjek plače i zaista osjeća se šokiran i osjeća gubitak. A ko može više osjećati gubitak djeteta od majke i bol tog gubitka? I ko može biti povrijeđen, ranjen više od majke? Ili više nego otac? Ko može osjećati više tugu nad gubitkom svog mladog sina? U pogledu oca meni je rečeno, Huzur kaže, da čim je primio vijest o ovom slučaju, on je plakao, bio je vrlo tužan i sigurno je činio dove. Međutim, kad je situacija bila jasna i kad je on obaviješten o smrti, on je odmah rekao inna lillahi ve inna ilaihi rađiun i postao je miran, umirio se. Ovo je način i put vjernika muslimana. Kad dogodi smrt mladog čovjeka, teško je zaboraviti to tako brzo, međutim musliman, mumin, uvijek Allahu predstavlja svoj bol i tugu i on jaca i plače. I isto tako moli Allah za svoju utjehu i moli Allah da uzdigne Allah položaj tog mladića. Ja sam se vraćao iz Njemačke i upravo prije nešto smo krenuli na put, ja sam dobio ovu vijest da je bio nesretan slučaj u toku putovanja. Ja sam dobio vijest o smrti ovog mladića. Lice mladića došlo mnogo puta predame i ja sam molio Boga za njega. On je bio vrlo drago dijete. Djeca u džamiji, školi, Velikoj Britaniji redovno dolazi da me vide, Huzur kaže. I ja sam imao lični odnos i poznavao sam i svi u toku sastanka. Ponekad smo imali pitanja i odgovor, program na ovim skupovima, na sastancima. U zadnjem sastanku s ovim mladićem on imao na umu neka pitanja i trebalo mi neko vrijeme da mu odgovorim na pitanja koja je pitao. Ja sam mu rekao do detalja, odgovorim. Njegov otac mu je rekao da je bio posjećen poslije su sastanka, da je njegov sin bio vrlo sretan, da je danas 10-15 minuta je Huzur dao vrlo detaljan odgovor na ovom sastanku. Uvijek u njegovim očima imao duboku ljubav i poštovanje prema hilafetu. Kad je bio primljen u džamiju, onda sam mislio, Huzur kaže, da će možda biti više zainteresiran za sport i druge aktivnosti i predanost, kao što je kod svih Ahmedi muslimana, to je isti i situacija isto kao što druga djeca imaju. Međutim, ovo dijete, on je dokazao moj procjenu vrlo pogrešno, on je bio vrlo aktivan u studiranju, u učenju, on je zaista i bio zainteresiran i za sport. Međutim, u svojoj predanosti on je zaista bio naprijed, isticao se. Bila je velika ljubav koju je imao prema halifatu i za zaštitu
religije, da oni smatraju da treba da bude kao štit. Neki prijatelji su njegovi to spomenuli, ne zaista bio takav. Brojni pise, njegovi prijatelji, njegovi kolege iz razreda i studenti džamije, brat, sestra, otac, majka, spomenuli su takve odluke o njemu. Jedna stvar koju su svi oni spomenuli, da je bio vrlo skroman, imao je dobar moral, dobro ponašanje, imao je ljubav prema religiji i bio je vezan sa halifatom i predan i bio je gostoprimljiv i imao je veliku ljubav prema islamu. Ovo su odlike ovog i mladog čovjeka. Takvi ljudi, prema govoru časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, takvi ljudi su ubrojani među one ljude za koje Allah rekao da će ići u džennet i svi su puni hvale za takvu osobu. Ovo dijete koji je imao posebnu ljubav da služi religiji, možda je uzimao učešće u sportu i drugim samo zato što je zdravo tijelo vrlo neophodno za služenje religiji. Neki ljudi koji su pisali izraze koje su napisali, svi izrazi su takvi koji ukazuju na njegove dobre vrline. Aziza Murad Salim, koji radi u Zafar Salimov sin, 10. septembra 2016. On je umro u nesretnom slučaju. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je rođen u Guildfordu 27. septembra, bio član programa Vakfina i u njegovu porodicu Ahmedijat je došao kroz njegovog djeda Aladin Sahiba, koji je bio vezan za Kadijan ili podsred Kadijana. On je dao zavjet bajata na ruci drugog halife. 2012. on je bio primljen u džamiju i bio je prvi misionar u svojoj porodici. Završio je 3. godinu i trebao je da počne 4. godinu. On je bio musi, ispunio je formular za vasijat i bilo je u to oku formular. I uzor kaže da je prihvatio njegov vasijat, plan oporuke, osim roditelja, oni imaju 2 sina i 2 sestre još. 2 brata i 2 sestre umrli ima. Jedan učitelj u džami Ahmedija i on smonjao u događaju i kaže jedan dan prije on je završio na vrh planine i mi smo onda proveli noć 500 metara na nadmorskoj visini, što je bio vrlo težak put koji smo trebali preći i još je 10 drugih bilo valjda biciklista i motorista i ujutru u 8 sati mi smo krenuli, vrijeme je bilo dobro i on je išao u liniji i odjedan put za Selim on se ili spotakao na kamen ili je izgubio ravnotežu i požurio je naprijed i pao je glavom na tlo. Iako je imao šljem, međutim bio je teško povrijeđen u glavu. I doktori vjeruju da je u toku ovog pada dok je bio u nesvijesti, prije nego što je povrijeđen, on je kratko disao i prestao je disati. Tako kad je umro, ja pokušao sam da ga držim, kaže. Međutim, još jedan student kojeg sam ja pozvala je također nastojao. On je dotakao ga, ali nije mogao bio u stanju da ga drži i Reza Salim je onda pao u dubinu, pao negdje u neku provaliju izgleda i drugi studenti su išli, međutim bilo je vrlo opasno da idemo tim putem.
da idemo tamo. I uz pomoć drugih studenata i drugih sportista oni su svi nekako sišli dole, međutim zbog šoka niko nije bio u stanju da nastavi ili hodati ili sport neki. Onda su pozvali smo hitnu pomoć i onda helikopter bio za nekoliko minuta tamo. On je bio pravo pred našim očima i mi smo im rekli tačno mjesto. Oni nas nisu obavješćili o Riza Salim sahibu. Kad su ovi ljudi stigli svi dole, onda su oni službeno nas obavijestili da je on umro. Onda u toku 1 sata svi studenti su bili prebačeni u najbliže mjesto, najbliži grad. I cesta kojom su išli imati ceste je normalni put do vrha. I Salim Sahib je također tamo otišao i rekao mi je, oni koji su ga sreli, rekli su da je to normalan put i da su i također i njihova djeca, drugi roditelja djeca išla. Jedan stariji čovjek je rekao, došao i rekao, svaki dan ja idem tamo hodati, šetati. Svaki dan idem tamo. I općenito rekao je, mladići uvijek idu i trče tim putem. I svaka osoba koja je došla, rekli su, nema nikakve opasnosti na toj cesti, na tom putu. Izgleda da je to bila Allahova sudbina. U svakom slučaju sve ove detalje ja sam spomenuo u svrhu da neki ljudi su poslali poruke WhatsApp na telefoni i nekim drugim načinima. Neki od njih daju pogrešne komentare. Oni misle da možda nije dovoljno bio odječan, možda vrijeme nije bilo loše. Međutim, lokalni vijesti su rekli da sva neophodna oprema i odjeća je bila na ovom mladiću i oni su to imali na sebi. Međutim, ima ljudi koji prave ovakve nepotrebne, besmislene komentare, treba da budu pažljivi. Treba da izrazi svoja osjećanja, sažaljenja i ljubaznost i žaljenje. Nije bila nikakav propust uprave, nikakav propust bilo koga drugog, to je jednostavno bila Allahova sudbina. Allah zna kako se to dogodilo, kako je on pao i šta se dogodilo. U svakom slučaju je bila Allahova odredba. To je Allah oduzeo mu život koji mu dao. Djeca koja su tamo bili su šokirani da ima Allah dželešanu da neudobnost i hrabrost, utjehu i hrabrost i da se vrate svojim normalnim životima što brže moguće. Ovo sjećanje ne mogu zaboraviti i ova stvar će biti među njegovim prijateljima, on će to pamtiti. Međutim, ovo ne smije stvoriti nikakvu strah ili razočarenje u srcima ovih koji su studenti džamije. Salim Zafarsa piše da, kaže, on je bio moj vrlo drag sin, on je bio dječak velikih vrlina i ja sam spomenuo neke odlike, uzor kaže, on je bio vrlo istinoljubiva osoba, ako bi napravio grešku, on to ne bi krio, čak i ako bi ga neko prekorio, on bi prihvatio svoju grešku i uvijek se držao istinoljubivosti, to je bila njegova navika. Bio je vrlo brižan i volio je djecu i djecu svoje sestre. Bio je vrlo osjećajan i plakao bi kad bi majka vikala na djecu i govorio bi da djeci nije dat, ne daje se odgoj nekim prisilom. I uvijek bi zmenuo na telefon roditeljima, ja sam danas sreo huzura i to bi govorio roditeljima i kaže, dijelio je tu sreću s nama. I prije mulakata susreta s huzurom, on bi tražio da odreže nokte, tražio je od njih nešto da odreže nokte, da ne bi slučajno bili dugački nokti, da ne bi povrijedio huzurovu ruku kad se ruku. I tako je bio brižan i brižljiv. Gledajući na druge ljude, bio bi vrlo zadovoljan i sretan. Od samog djetinjstva mi bi donosili neke čokolade za njega i ako bi čokolade bile tamo,
mi bi donijeli dovoljno čokolada za jednu sedmicu, međutim, on bi sve to uzeo i podijelio svojim prijateljima. U toku su obrazovanje djeca koja su došla izvan Londona, oni koji ne mogu ići vikendom u svojoj kući, on bi im govorio i govorio bi svojoj majci i sestri da jako mnogo ljudi dolazi sa mnom i oni će jesti sa mnom, molim vas pripremite hranu za njih. Iako bi nešto trebalo biti dato kad bi se vratio u hostel, ako bilo dovoljno on bi to uzeo i onda bi rekao svi moje kolege će to podijeliti, inače ja neću uzeti, ja ne mogu uzeti samo za sebe to u tajnosti. Nekad bi donio odjeću svojih prijatelja i tražio da to operu njegova familija i da ispeglaju. Bio je jako pun ljubavi prema braći i sestrama i vrlo je bio odgovoran za svoju vlastitu ličnost. On je vodio brigu, međutim, otvorenog srca je također trošio za druge. I vasijet, kao što sam rekao, oporuka program je bio prihvaćen. A zatim Mesih Maud alejhi salam i hilafet, on je imao veliku ljubav i predanost prema obećanom Mesiji i hilafetu. I on niko nije čuo nešto da bi nešto loše. I kad bi neko nešto loše, on nikada ne bi šutio. Ako bi čuo nešto, kogod da bi to rekao, on bi reagovao i njegovo lice bi pocrvenjelo. Podnijeti ovaj gubitak. I on je teško podnosio gubitak i morali smo brinuti se o njim. Njegov otac kaže i on za sebe sve čuvao u sebi. U toku studiranja, pogotovo prema onima koji su dolazili iz europskih zemalja, on bi im pomagao s engleskom jezikom. Neki studenti su meni pisali, čak neki stariji studenti su mi pisali, Huzur kaže on nam je pomagao da naučimo engleski. On nije poznavao za ljutnju i svakoga je sretao sa osmihom na licu. Imao je osmisao za humor, za šalu. I svi ljudi su uživali u tome. Bio je vrlo redovan u namazima, on je bio vakfinao. Njegov otac kaže da je također posvetio svoj život služenju islamu i bio je vrlo predan. Imao je odliku da je istinoljubiva osoba i u skladu sa svojim mogućnostima on je uzimao učešće u tome. Moja stara želja je bila da on bude murabi i misionar. Njegov otac to kaže. Ja sam mu rekao da je on zapravo postao murabi čak prije nego što završi obrazovanje. Ja ću reći neke stvari kako je on bio predan u prenošenju poruke i širenju poruke. U toku putovanja, kao što sam rekao, Huzur kaže, on je poduzeo ovo putovanje da bi imao snažno zdravo tijelo. I u ovom smislu onda je ovo bilo religijsko putovanje i radi religije. Da Allah nastavi da utiže njegov položaj i podarimo mjesto u svojoj blizini. Njegov otac kaže da je on otišao u Manchester da radi islama i ovih dana vratio se natrag i neko mu je dao kovertu. Kad se vraćao, unutra su bile neke pare. On je vratio novac i rekao ja sam došao ovdje, meni je zabranjeno to uzimam. Prije nekoliko dana mi je pisao pismo da je mladić neki koji završava za misionara, došao je ovdje i ostavio nas je iznenađenim. Ako ovakva djeca postanu misionari, onda će sigurno biti duhovna promjena u džematu. Jer ovaj čovjek je rekao, dakle ovaj čovjek koji mi je dao pare, rekao je, bilo se mu date pare, međutim on je to odbio. I vrlo je odgovorno ispunio svoju dužnost i sa dostojanstvom i vrlo pažljivo. Majka kaže, sva djeca su vezana za roditelje, međutim stil njegove ljubavi, njegov način su bili jedinstveni. On je bio tako brižan i uvijek poslušan i pokoran i vrlo ih je lijepo i s ljubavlju govorio i pažljivo i pomagao je u kućnim poslovima
i pitao je ako si umorna ja ću te pomoći. Nikad ga nismo vidjeli nesretnog ili zabrinutog. Uvijek je govorio, želim da vidim suze u tvojim očima. Kad se vratio iz džamije, svakoga jednog po jednog bi pitao svoje članove porodice. On je bio najmlađi. Kad je Hazreti Kalifatul Mesih IV. Išao u Islamabad, on bi trčao i rekao, ja idem da se sretnem s Huzurom i također idem sa njim u šetnju. Doktor Jagansa, on je ovdje jako bolestan, da Allah mu dadne potpuno zdravlje. On kaže, ja sam molio za nju, da je Allah, to znači neka žena, da je Allah dadne zdravlje i da Allah primi ove dove za nju. Ona piše, petak navečer veli broj ljudi dolazi i uzimaju, slikaju se. On je rekao ovaj san i ja se bojim, molim te daj neku sadaku. I on kaže rekao sam kad budem išao u kancelariju daću neku sadaku, ali prije toga je došla tužna vijest o njegovoj smrti. Majka kaže, kad god sam donosila odjeću, on bi to odjevao i hvalio i vrlo se isticao u gostoprimstvu. Ako bi ga neko pozvao na hranu, on nikada to ne bi zaboravio, govorio bi ti ljudi su ovdje, molim te ti pripremi majte svoju, molim te pripremi hranu i pozovi ih na večeru. I ona kaže, prije ovoga ona je meni rekla pismeno i rekla, ponekad ja sam rekao ti sada piši na telefonu, ja ću ti odgovoriti. Kakav god sam savjet davao, ona kaže on je uvijek postupao po tome njen sin. I ovo je on rekao i svojim prijateljima. Njegova veza s halifatom je bila jedinstvena i on je nastojao da sve posvoji. Njegova majka kaže, ja želim da on bude, žele sam da postane tako dobar misionar, i on je uvijek govorio sam mladić, ja želim da postane misionar i da mnogo ljudi primi Ahmedijet kroz mene. Njegova sestra kaže, on je bio tako drag brat. Bio je mlađi po godinama, ali njegovo razmišljanje je bilo vrlo zrelo i on je vodio brigu o tom i on je govorio s poštovanjem. Nikad ničija osjećanja nije povrijedio i uvijek je odgovarao sa velikim dostojanstvom i poštovanjem. U Islamabadu ljudi, radnici koji žive u Islamabadu, koji obavljaju tamo dužnost također, tamo je Leđna hol, on bi vodio brigu o tim radnicima i omogućavao im, pravio im čaj i služio im hranu i ljudi bi govorili, samo ovaj dječak je tu koji vodi brigu o nama, ovaj momak. A Salimov brat kaže, on je bio vrlo jednostavna osoba, vrlo poštena, istinoljubiva. Mi smo njemu kupili novo auto da ga iznenadimo. Obodvojica braći su imućni, znači ovo moj bio Amidža, i kaže, prva stvar koju on rekao, prva stvar koju je pitao je koliko je bila cijena kao misionar, ja moram živjeti jednostavnim životom i ne smijem uzimati stvari na zajem. I niti smijem imati vrlo skupe stvari. Njegova sestra Amitul Hafiz sahiba kaže, jedna odlika koju je imao, nikada nije želio da čuje slabosti drugih. Imao je sposobnost da promijeni negativnu u pozitivnu kod ljudi i uvijek je gledao na pozitivne stvari. I umjesto kaže da mi ističemo negativne stvari, treba molimo za druge ljude. I on je bio jednostavno i prirode i kad god bi majka pripremila novu odjeću,
on bi se brinuo da to ne bude previše skupo ili da ne bude nikakvog elementa pokazivanja u tome. On je odjevao stari kaput na to, preko toga onda. Jedan učitelj u džamiji Ahmedija, on je bio s njim i rekao, ja ga znam od djetinjstva, ovog momka, i znam Salima Saiba, njegovog oca. Kad je bio primljen, ja sam bio šahid klas u to vrijeme, u višem razredu. I kaže, ja sam 1 godinu proveo u džamiji s njim u školi i na Džosa Salani Ištem. Ja sam imao priliku da skupa služimo, radimo. Sadar Hudam mi je rekao da na Ištemi ovi studenti, da oni pazio na djecu i imao je obavio vrlo dobro dužnosti u toku tih programa. Jedan put je bio u hadži odjeljenju. Mi to zovemo hadži, međutim stvarno značenje je čistoća, da se vodi briga o drugim stvarima. Međutim, on nikad nije rekao zašto je on uvijek određen za to odjeljenje. Uvijek je obavljamo dužnost predanošću i naporno je radio. On kaže, ja sam imao priliku da učim u džamiji, u školi je bio, mladić je bio vrlo inteligentan, vrlo pažljiv, sjedio ispred razreda, uvijek imao osmijeh na licu, uvijek je govorio s osmijehom na licu. Nikad se ne sjećam da je ikada izrazio ikakvu huju, ljutnju, zapravo uvijek pomagao da pomogne drugim studentima, učenicima. Volio je kriket, međutim, ako bi htio da gleda program i traži odobrenje od učitelja, nije bio bravi na vratima, on njega stražili da pazi na vratima i ako neko bude trebao da ide i probuta mene, ja ću ga zamijeniti. Zafer sam koji je skupa s njim služio, ne trebao da ide u Rusiju. Zafer je bio povrijeđen u oko, imao je neku povredu i on izrazio svoju brigu i rekao, mi ćemo odvesti na pregled u bolnicu. Reza Salim je bio vrlo predan mladić i posvetio svoj život islamu, imao je vrlo lijepe načine, postupke. Ovaj čovjek je učitelj u džamiji Ahmedije i rekao, zadnjih 2 godine ja sam imao priliku da poučam njegov razred 2 godine i ja sam zaista primijetio izvanredne odlike kod ovog mladića i šta god je bilo zainteresiran, on je to obavljao s velikom predanošću i nekao je, kad bi druga djeca otišla, on bi za njih obavljao dužnost, dok posao potpuno ne bi bio u potpunosti obavljen. On bi cijelu svoju pažnju posvetio tome. Imao je vrlo dobru naviku da nikada bi pitao nikakve glupa pitanja i kad bi pitao pitanje, to pitanje bi bilo u pogledu optužbi koji na zapadu ljudi iznose. Kaže, on je razgovarao s nekim Ahmedijim prijateljem i on je pitao neko pitanje. To znači da Allah u njegovo srce stavio poseban interes da iznađe ova pitanja i odgovore koji su dati na njega, na to pitanje. I ovaj čovjek kaže, jedan put smo sjedili zajedno i 2 puta od 2 puta nešto je palo, on mi kaže, nije bilo ništa važno, bile su unutra knjiga običanog Mesija alaih salama, vjerovatno njegov torba palo nešto. Ovaj drugi učitelj kaže, on se isticao u svojoj grupi u intelektualnim aktivnostima i također u sportu uzima učešće i drugim aktivnostima. Njegovo znanje je vrlo dobro upoređeno s drugim studentima i on kaže, prošle godine u učenju ajeta on je zapamtio više od 500 ajeta. Ovo je bila njegova odlika, da prije nego što nauči ajete na pamet, on je razumio, on je prije toga shvatio temu i predmet o čemu govori.
uzimao je savjet od drugih studenata i učitelja. Bio je vrlo sklon širenju poruke. Prošle godine poslan je kao vakferzi i tamo on je dijelio liflete i također razne druge izložbe susrete održao. Sreo se s jednim Englezom koji je bio vrlo aktivni kršćanin i kad mu je rekao u svjetlu istraživanja obično Mesele Islame, kad mu je rekao da je Hazret Isa preselio u Kašmir, ovaj kršćanin je bio vrlo iznenađen i kasnije je bio pozvan da dođe u džamiju, da posjeti džamiju i on je održavao kasnije također kontakt s ovim čovjekom. Slično tome u Islamabadu džamije učitelji koji tamo poučavaju studente skupa s njima uvijek je bio spreman da širi poruku i da dijeli liflete. Prošle godine neki studenti iz njegovog razreda otišli su u Španiju u toku ljeta i tamo ja sam rekao da barem 15.000 lifleta treba biti podijeljeno. I Allahovu milošću ova grupa je više od 55.000 lifleta podijelila. Učitelj u džamiji je rekao da ovaj mladić bio vrlo skroman i vrlo blaga osoba. Nije bilo nikakve znaka ljutnje na njegovom licu. Ako bi neko iznio bilo kakav prigovor na džemat ili hilafet, kad god bi neko iznio neku kritiku, ja sam uvijek vidio da je ljut na njegovom licu, da uvijek bio ljut zbog toga. Moglo se vidjeti na njegovom licu da je ljut. I on kaže, ovaj učitelj, ovo su bili jasni dokazi činjenice da je on zaista imao veliku ljubav za hilafet i ovo je ispunilo njegovo srce u potpunosti. Njegova vezanost sa hilafetom je jedan primjer toga i također želja da stekne religijsko znanje. Gdje god je u razredu na času ja sam spomenuo, kad god sam spomenuo hudbu ili huzuru, ja sam onda provjerio pozivajući se na hudbu, navodeći hudbu, on uvijek pamtio prilično nekoliko stvari zato što je pažljivo slušao sve što huzur kaže. Svi ljudi koji su pisali rekli su da je bio vrlo zainteresiran za širenje poruke. On je jednostavno volio da prenosi poruku i sa uputom u strani učitelja on je bio u stanju da dane vrlo uvjerljive i sigurne odgovore protivnicima. Još jedan njegov školski drug, Safir, kaže, ja sam iz Belgije i on je znao, ja sam otamo i da ja ne idem vikendom kući. On bi uvijek mene vodio svojoj kući da tamo jedem domaću hranu, kućnu hranu. I na ispitima engleskog, moj engleski je bio slab, tako da mi je on pomagao i da se pripremim za ispite engleskog. Još jedan student također kaže, on je bio vrlo ponizan, vrlo skroman i uvijek spreman da pomogne drugim ljudima. I on kaže, kad smo otišli u Vakfe Arzi, kad smo bili poslani, i mi smo postavili sto u jednom šatoru i dva kršćanina su došli i mi smo predstavili lijepo džemat Ahmedija i on je imao zaista ljubav prema širenju poruke. On nikada nije znao za ljutnju, nikad se nije ljutio. I on mi uredio da ljudi idu napoj radi sporta. 2014. za Vakfe Arzi ovaj student kaže, mi smo obojica postavili sto i prije toga prvi ljudi koji su došli bili su protiv islama i oni su raspravljali se. Kad su došli k nama, pitali su nekoliko pitanja Kazasalima s ljutnjom, međutim on je odgovorio vrlo mirno i vrlo lijep način. Onda su oni saznali da mi nismo od onih muslimana koji su ekstremisti. Još jedan kolega, njegov student Muzafer, kaže da je on sjedio sa njim u razredu i odjednom
Odjednom je rekao, mi previše gubimo vremena u džamiji, imamo puno slobodnog vremena i ne smijemo gubiti to vrijeme, treba da nešto radimo umjesto da gubimo to vrijeme. Slično tome, sjedio je sa učiteljima raznih odjeljenja. On je planirao da ide dalje na studije u slobodno vrijeme, da dalje proučava i uči. Ovaj mladić, koji sam ranije spomenuo, koji su bili imao neku povredu na očima, uvijek je pitao o njemu i rekao, čim spustim ići ćemo u bolnicu, tako da ti možeš da dobiješ ispravno liječenje. Onda on kaže, kad god sam ja spavao, kad je on kod mene spavao, njegov otac se brinuo gdje je on. I prošle godine imao je neku bolest visine, nešto slično tome. Ovaj mladić i kaže, mladić Zafar Sab koji umro, uvijek je mene tješio. Kad god bi dolazio na vikend, uvijek se sjećao optuži protiv džemata i uvijek pitao za odgovore učitelja. Još jedan student kaže da je on zaista bio predan halifatu, imao izuzetnu ljubav prema halife vremena i protiv halife vremena i uprave džemata. On nikada to nije tolerisao. Ako bi neko se udalio od džemata, ako bi on spomenuo protiv džemata, onda razasab ovaj mladić rekao, ja od tebe mogu sve saslušati, međutim u pogledu halifata ili protiv halifata ili džemata ja ne mogu to slušati. Jedan student, Daniel, piše, prošle godine kad su biciklistima, kaže prošle godine kad imali smo pouku, čas Hafisaba u pogledu da idemo ponovo sa biciklima. On je bio vrlo zadovoljan i svi zajedno smo išli i pripremili smo video i poslali smo video snimak drugim ljudima. On uvijek nastojao da budemo zadovoljni i sretno i Zafar Sab rekao, uvijek je govor ne smijemo gubiti nekako vrijeme. Svake sedmice je čitao novu knjigu i bio je vrlo redovan u tahadžud namazu. I svim prijateljima je rekao da treba da ustanu i da klanjaju namaz. I vrlo je zainteresovan od opće znanje i poezije. Ukratko, jako je mnogo događaja koji su meni ljudi pisali. Uzor kaže da Allah Đelešanu uzigne položaj ovog umrlog mladog čovjeka i da bude u društvu svog voljenog, u svog Allaha. Ovo dijete čak prije nego što je završio džamiju, on je bio dobar misionar i dobar propovjedač, širio poruku, imao je ogromni osjećaj časti i poštovanja za hilafet. Da Allah Đelešanu učini da svi studenti u džamiji i članovi džamata širom svijeta svuda da također ističu se u predanosti i obavljaju svoje dužnosti kao ovaj mladić. Prijatelji Raza Selima ne treba samo da spomenju njegove odlike, nego zapravo ono što se traži je da oni posvoje iste odlike kakve je on imao i da koriste ove dobre odlike za služenje religiji. I za mene i za sve buduće halife da budu pomoćne ruke, da Allah dadne utjehu roditeljima, braći i sestrama i način kako su se oni pokorili Allahovoj volji. Uvijek treba da se čvrsto toga drže i da dobiju Allahov blagoslov, Allah Đelešanu da ih zaštiti od svake vrste štete. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz
ja ću ići napolje vezvan džamije i predvodit ću dženazu namaz, a drugi ljudi treba da napravi redove u džamiji i da se pridruži dženazi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر